iye ni ɲininkali min kɛ wallahi ni ɲininkali la belebeleba de ye nin ye. diina fana ka laɲini belebeleba dɔ bɛ nin kɔnɔ ka d'a ka fɛn o fɛn ni ani ala kelebantiya de bɛ kɔlɔsi ɲɔgɔn na n'an ko a ma arabuw b'a fɔ ko el aqida dusukun kan ka masaba bila yɔrɔ min na ala kan ka jɔ yɔrɔ min fa adamaden ye diina yɔrɔ yɔrɔ n'o sirilen bɛ ɲɔgɔn na an man kan ka tulonkɛ o la ka d'a ka diina yɛrɛ a sun fɔlɔfɔlɔ y'o de ye a jiri sun fɔlɔfɔlɔ y'o de ye. kira ye furancɛ jan min kɛ Maka ni mɔgɔ caman ka kuma kɔnɔna na u b'a fɔ sali kun tɛ yen i y'a dɔn o yɛrɛ ye erreur ye. sali boloda cogo in kun tɛ yen siga tɛ o la ayiwa n'a ka d'an ye an n'a fɔ sun kun tɛ yen nin cogoya in na an n'a fɔ yani hiji kun wajibiyalen tɛ jaka yɛrɛ kun wajibiyalen tɛ ayiwa furancɛ janba in kɛra ka jɔnw ni ala cɛ dusukun kan ka Alahu subhanahu wa ta'ala bila yɔrɔ min na furancɛ in kɛra k'o de dilan o fana ye jogo bɛɛ lajɛlen ɲuman ye ka d'a kan o ye jɔn kɛ ni k'a tigi dɔn jogo min ka ɲi ka tɛmɛ jogo bɛɛ lajɛlen kan o ye jɔn kɛ ni k'a tigi dɔn hali wulu n'i y'a ladon a b'i dɔn o maaw bɛ ka jɔ o min na o ye jogo bɛɛ ɲɛfɛta ye i ni mɔgɔ bɛ bɛn fɛn bɛɛ lajɛlen na fɔ ni tigiya b'i bolo fɛn min na a k'i sen bɔ o la a tɛ bɛn o la o misaliya caman bɛ an ka société kɔnɔ i bɛ faama ye a bɛ sɔn ani bɛɛ ka sigi ka kuma dɔ bɛ wari dun jamana kɔnɔ ala k'an kisi a ma faama bɛ sɔn kuma ka kɛ a ka ko la dɔw yɛrɛ jarabi b'a sɔrɔ joli bɛ bɔn a bolo faama bɛ sɔn kuma ka kɛ o ka ko la nka min mana a mana sabati k'a fɔ min ka laɲini ye fanga yɛrɛ dafali ou bien min ma sɔn faama yɛrɛ ka faamaya ma a ka gɛlɛn faama ni o ka se ka ɲɔgɔn faamu o ɲɔgɔnna kama dusukunna siri ala ko la tulonkɛ man ka kɛ a la o la e ka ɲininkali nin an b'a ɲini lamɛnbagaw fɛ u ka muɲu an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ maa si tɛ alijana sɔrɔ sababu dɔn an fana b'a kɛla alijana min kama ala ko nɔgɔya an ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye o la i ka ɲininkali nin ɲininkali kunkurunin 3 bɛ se ka bɔ a kɔnɔ nka an b'a coro ɲɔgɔn na k'a kɛ 2 ye o la an b'a jaabi tranche 2 an b'a jaabi k'a boloda cogo 2 e ka ɲininkali nin an bɛ se ka ɲininkali fasi fɔlɔ kɛ ayiwa ka filɛli kɛ dɔmaw fɛ ka ko diina ɲɛ filɛlikɛla minnu tun b'an bolo n'u bɛ filɛliw kɛ an ye ka muso furutaw ɲini ka di an ma ka baarakɛ ɲɔgɔn ka kuntagala di an ma o la n'an bɛ taama ka kuntagala di an ma o la ni taama bi bɛn ni hɛrɛ do wala hɛrɛ tɛ an ka sin k'a kisɛ sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ san'an an ka wuli fɔlɔ a dɔw b'a la u na fɛn dɔ f'i ye i ka nin kɛ o dɔw na saraka dɔw f'i ye k'a kɛ ka taa n'a ye dɔma kunda minnu b'a filɛ koloni na minnu b'a filɛ kɔn na minnu b'a filɛ ji la minnu b'a filɛ bɛlɛ la minnu b'a filɛ cɛncɛn na o n'a kɛcogo ni an ko olu ma globalement ka fɔ dɔmaw ka kɔ silamɛya ɲɛ i ka ɲininkali fasi kelen bɛ tali kɛ olu kan yali o bi bɛn wa o ye kelen ye i ka ɲininkali fasi 2nan ni dɔma ninnu ta ma kɛ bɛnfɛn ye o kumana moriw ta dun parce que moriw ta apparemment a bɛ fɔ k'o bɛ bɔ kuranna de kɔnɔ yali ayiwa o ni dɔmaw ta ma kɛ bɛnfɛn ye o kuma moriw ta dun ni ka ɲininkali ayiwa a tilanyɔrɔ 2nan ye maintenant ɲininkali tilanyɔrɔ 3nan sisan ayiwa maa dɔw fana nanen don n'an k'u ma ko wahabiyaw ayiwa diinɛ faamuya taabolo dɔ don komi an delila ka kuma kan k'olu fana nana jira tuguni k'a fɔ hali moriw olu fana ta in fana tɛ bɛn o kuma na ni y'a sɔrɔ n y'i ka ɲininkali faamu i ka ɲininkali bɛ ayiwa ni fɛn 3 ta nka an b'a jaabi 2 la dɔrɔn fɛn min ye filɛli ye a mori kunda a n'a dɔma kunda ka filɛli kɛ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ i ma maa ɲɛ ɲini mɔgɔ yɛrɛ ka ko tɛ nka e hakili bɛ muso dɔ furuli la e taara mori fɛ wala i taara dɔma fɛ a k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ na muso in furuli ni hɛrɛ bɛ bɛɛ wala n'a tɛ bɛɛ
ko i b'a fɛ ka baara kura boloda maa si ka ko tɛ e yɛrɛ de ka ko don i tɛ tɔɔrɔ ɲini ka se mɔgɔ si ma e ka taa mori fɛ wala i ka taa doma fɛ o kuma na filɛli globalement o ye ɲininkali phase kelen ye ani istikhara tɔgɔ min taara ka da a la ani wahabiyaw fana nana ka na jira tuguni ka fɔ a moritaw a domataw a si tɛ bɛn o kuma na ni Alahu Taala ka diɲɛ ye an bɛ an yɛrɛ kalifa Alahu subhanahu wa ta'ala la an b'a fɔ tanu bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ye ala min a kɛra ka kɔn fɛn bɛɛ lajɛlen ye alhamdulillah rabbil alamin kana qabla kulli shay'in الكائن بعد كل شيء المكون لكل شيء يعلم ما كان وما لم يكن وإن كان كيف يكون فقال عز من قائل والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولما الله تعالى تنو على من كراين كاكو فم بلا جلني فوي كنتي وقتنا على بيننا وشوكو كلندو على دبنا سبتي إنه فم بكوفي o kɔfɛ tuguni ala mago sera ka danfɛnw yɛlɛma fana k'u ayiwa u lasegin tuguni a bɛna bɛɛ kɛ a yɛrɛ sago ye tuguni o tuma ala yɛrɛ de bɛ kow yɛlɛma cogo min ka d'a ye fɛn min kɛra ala b'o dɔn min ma kɛ a b'o dɔn n'a kɛra fana a bɛ laban min ma a b'o dɔn o de la ala subhanahu wa ta'ala ko k'ale de bɛ ko dɔn ko nka aw t'a dɔn a dun y'o fɔ kuma jumɛn kɔfɛ a ko tuma dɔ e bɛ fɛn dɔ kanu ka sɔrɔ i ka tɔɔrɔ de b'a kɔnɔ tuma dɔ fɛn dɔ yɛrɛ fana bɛ ɲɛsin ma o man di ye ka sɔrɔ hɛrɛba bɛ o ko in kɔnɔ i ye ko ala b'a dɔn nka aw t'a dɔn wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun o kumana dɔnni kɔnɔ dun o ye alahu subhanahu wa ta'ala ta ye o kɔfɛ an bɛ kisi ni nɛɛma caman fana ɲini ala bolo ka k'a ka cidenba in kan ciden min n'a sɔnna a ka jɔnya ma ka tɛmɛ jɔn bɛɛ kan o de la tɔgɔ min kun ka di ciden ye Muhammadu bin Abdullahi tɔgɔ min kun ka d'a ye ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan o kun ye k'a wele ko ala ka jɔnkɛ ale de sɔnna Alahu subhanahu wa ta'ala ka tigiya ma ka sɔn ala ka jɔnya ma ka tɛmɛ ala jɔn bɛɛ lajɛlen kan o la a fana kun b'a taa ni ka segin waati bɛɛ k'a yira k'a fɔ ko dogolen kɔni ale tɛ fɛn dɔn o la fo ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye min jira a la cidenya jɔyɔrɔ kɔnɔna na o la an balimakɛ vraiment i ka ɲininkali tranche fɔlɔ an bɛ don o kɔnɔ nka sani an ka don o kɔnɔ halisa an bɛ maaw hakili la kunu an bɛ waati jarabilenba de kɔnɔ bɛɛ tiɲɛna nka dɔnnibagaw ka tiɲɛni o de ka jugu ni bɛɛ ka tiɲɛni ye parce que ayiwa muru b'olu de bolo sogo b'olu de bolo olu de b'a tigɛ cogo min ka d'u ye o la ni olu tiɲɛna wala ni faamuyali dɔgɔyara olu la o tɔɔrɔ bɛ bonya kosɛbɛ o la baara min filɛ ka kɛ e filɛ ka ɲininkali min kɛ an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ a la o ye ka fɛn dɔ ta k'a bila fɛn dɔ nɔ na wala ka birifini dɔ ta k'a biri fɛn dɔ kan ka sɔrɔ wala ka tɔgɔ dɔ ta k'a da fɛn dɔ la ka sɔrɔ tiɲɛna tɔgɔ in ani baara in tɛ kelen ye o de fana ɲagaminen bɛ adamadenw ma i n'a fɔ i ye ɲininkali kɛ kaburu zuura la cogoya min na ni n y'a jɛya ye k'a fɔ tiɲɛna k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen min b'a fɔ ko kaburu zuura tɛ bɛn o mɔgɔ tɛ yen ne ka dɔnniya la ne t'o mɔgɔ dɔn nka ɲɔgɔn sama sama b'a kɛ cogo de nɔfɛ o cogo kelen don i ka nin ɲininkali in fana a fana bɛ o sora ta e ye tɔgɔ min fɔ n'an ko a ma ko istikhara ani u y'a da baara min na n'an ko a ma bamanankan na ko filɛli ka ko dakɔrɔta k'a lajɛ nin fila tɛ kelen ye o de la tɔgɔ de taara k'a da baara la nka tɔgɔ min taara k'a da baara la tɔgɔ in ni baara in tɛ kelen a misaliya bɛ i n'a fɔ n'i ye suruku
n'i ye saga wolo biri suruku la a bɛ se ka don sagaw cɛ la n'aw si vous n'êtes pas prudent a bɛ don sagaw cɛ la n'a dun donna a tiɲɛni bɛ bonya o tuma misaliya in ye o de ye istikhara o ye arabukan ye o kɔrɔ ye ko ka i yɛrɛ kalifa ala la ka hɛrɛ ɲini ala bolo filɛli o arabukan ye ko alikahana ka filɛli kɛ k'i ta kisɛ sɔrɔ i tɛgɛ kɔnɔ fɔlɔ sani ka don a la o bɛ wele arabukan na ko alkahanatu aw al-arraf at-ta'rif filɛli lahalaya fila bɛɛ ka filɛli kɛ ka ko tɛmɛnen dɔ wuguba k'o ɲɛfɔ wala ka filɛli kɛ ka ko natɔ dɔ ɲɛfɔ n'a ma kɛ fɔlɔ ka suiti di a tigi ma o arabukan tɛ istikhara ye a bɛ fɔ o ma ko alkahanatu aw at-ta'rif kahanatu de ye o ye arabukan na o bamanankan ye filɛli ye o kumana kahanatu n'o ye filɛli ye ka don mɔgɔ kan a ka ko dogolen sini ko natɔ muso min ma furu fɔlɔ a ko ka ko ɲɛɲini o hɛrɛ n'o bɔnɛ ayiwa baara min ma kɛ fɔlɔ ka o baara in a bi bɛn sababa ma wala a ti bɛn sababa ma e k'i ta jaabi sɔrɔ i tɛgɛ kɔnɔ ka sɔrɔ i ma don a kɔnɔ fɔlɔ komi a tun bɛ kɛ an fɛ cogoya min na a dɔ bɛ se k'i ci ka fɔ i ka fɛn dɔ kɛ ayiwa o bɛ kɛ saraka o n'a ɲɔgɔnna ninnu nka ale kɔni bɛ jaabi d'e ma fɔlɔ kabini i ma don ko kɔnɔ o tɔgɔ ye ko filɛli nka u ye tɔgɔ min di o ma n'an ko a ma ko istikhara o tɛ filɛli ye o la kumana tɔgɔ de taara sa k'a da baara la ale ni baara min tɛ kelen ye o la pour que an k'i jaabi kumana jaabi fana bɛ na ni lahalaya fila kan bon f'an ka kuma a fila bɛɛ kan o kumana istikhara o arabukan n'an y'o yɛlɛma an ka bamanankan na o ye k'i kalifa ala la o ye istikhara ye nka u y'o tɔgɔ in ta k'o da kahanatu la n'o ye filɛli ye nka n'i ye istikhara nati an ka kan na bamanankan na a kɔrɔ ye ko ka i yɛrɛ kalifa alahu subhanahu wa ta'ala la n tɛ n kɔ dɔn n tɛ ɲɛ dɔn o tuma ala n nana n yɛrɛ kalifa i la nin ko in na komi an bɛna se a ma cogo min istikhara kɔrɔ ye o ye ka hɛrɛ ɲini ala bolo ala n bɛ hɛrɛ ɲini bolo nin ko in na ka n yɛrɛ kalifa ye amma kahanatu o ye filɛli ye o tuma danfara fila min bɛ fɛn min ni ɲɔgɔn cɛ n balimakɛ o ye de filɛlikɛla ta o bɛ jaabi de d'i ma ka kɔn i donni ɲɛ ko kɔnɔ nka istikhara ta e yɛrɛ de b'i yɛrɛ kalifa alahu subhanahu wa ta'ala la e bɛ se ka dugawu ɲini mɔgɔ fɛ o tuma filɛlikɛla ta maa bɛ se k'o k'i ye an mana a kiri la fɔlɔ dɛ a bɛ bɛn ubiyɛn a tɛ bɛn an mana o la fɔlɔ dɛ an bɛ k'o danfara de d'i ma i bɛ taga mɔgɔ dɔ de fɛ o ka filɛli kɛ i ye nka istikhara min ni ayiwa diinɛ bɛ jɛ ni o ye n'o ɲininen bɛ an fɛ maa t'o kɛ mɔgɔ ye e yɛrɛ de b'i yɛrɛ kalifa alahu subhanahu wa ta'ala o tuma nin ye fɛn fila de ye ni mɔgɔw y'u bila minɛn kelen kɔnɔ o tɛ kelen ye o la an bɛ jaabi kun fɔlɔ kɛ istikhara ye nin dɔnnen kɔfɛ an bɛ jaabi kun fɔlɔ kɛ istikhara ye o la n balimakɛ wahabiyaw tɛ se k'a fɔ ko istikhara tɛ bɛn a tɛ se ne ko i ma wahabiyaya ka laɲini ye ka diinɛ segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔ ani alahu subhanahu wa ta'ala cɛ ka jɛya ani alahu subhanahu wa ta'ala ka jɔnw cɛ ka jɛya wahabiyaya ka laɲini ye nin ye ka masaba ka hakɛ sɛgɛsɛgɛ kelen kana bɔ o la k'o ɲɛsin a ka danfɛn ma ka ala ka hakɛ dafalen to a bolo ka kira sallallahu alaihi wasallam ka hakɛ dafalen to a bolo o kuma na alahu subhanahu wa ta'ala de ye di bato nka a bɛ kɛ kira ta kɛcogo la o kuma na kira sallallahu alaihi wasallam ale de ye istikhara di sahabaw ma la kira ka baara dilen
wahabiyaw ka laɲini ye o de ka kɔrɔta o de ka san sɔrɔ nka u ye a tɔgɔ ta k'a da fɛn min na o de tɛ o kuma wahabiyaw bɛ maaw su ka kɛ filɛli yani ka kɛ istikhara de kan n'o ye yɛrɛ kalifa ala la ye ka maaw gɛn ka bɔ filɛli de ma n'o ye k'i ka ko filɛ k'a jaabi di ma sani ka don a kɔnɔ o kumana filɛli in kɛra mori kundasaw a kɛra doma kundasaw a kɛra maa o maa sugu bolo n'ale kɔni bɛ filɛli in kɛ ka jaabi di ma k'a fɔ taa nin ko in kɛ nin cogo in na i ni sababa bɛ bɛn o tɔgɔ ye ko filɛli o kumana o ye haramu ye ni kira sallallahu alaihi wasallam ka haramuyali ye kuma bɛna se a ma nka fɛn min ye yɛrɛ kalifa ala la ye n'a fɔra o ma ko istikhara o kumana o ye diinɛ ka fɛn ɲininenba dɔ de ye fɛn kanunenba dɔ de don ni ala subhanahu wa ta'ala ka jɛ bato la kolo girinba dɔ de don o la n balimakɛ ni ala subhanahu wa ta'ala n'a ye dusukun min kalase ka dusukun min jɛya k'a kɛ dusukun ye dusukun min b'a ka danaya da ala subhanahu wa ta'ala ka taa se istikhara niveau ma a ye ko baki ye o la dusukun ka jɛya ka kalase ka tara ala ta'ala ma ka dulon ala la ka da ala la ka fɔ ala tɛ dɛsɛ ko la ala ta'ala de bɛ se ka n mago dilan ala de bɛ se ka n bɛɛ sawaba ma n'a bɛ don ko la k'i yɛrɛ kalifa ala la n'an ko ma ko istikhara o ye kira ka fɛn ɲininen ye kira ka fɛn ɲininen ye diina b'o de ɲini diina b'o de suteni bali diina cɛba dɔw tɛmɛna minnu y'a jira ka fɔ i kana jɔ foyi la baara kana dɔgɔya i ɲɛna baara kana bonya i ɲɛna ni kɔni ye temps sɔrɔ n'i bɛ se ka istikhara kɛ k'i ka istikhara kɛ mun na ka d'a kan kira ka sahaba dɔ bɛ ko Jabir bin Abdullah ale ko a ko kira sallallahu alaihi wa sallam a kun b'olu la kalan istikhara la k'i yɛrɛ kalifa Allahu subhanahu wa ta'ala ma u ka ko bɛɛ lajɛlen na fi kulli shay'in i n'a fɔ a b'u la kalan kuranna sɔrɔ la cogoya min alhamdulillahi rabbil alamin ka taa bila wala dalina la ko kira tun bɛ effort min fourni pour que olu k'o dɔn dɛ ko a ye o ɲɔgɔnna effort fana fourni a tun bɛ jija min kɛ pour que olu ka kuranna kolo dɔn dɛ k'a tun b'o jija ɲɔgɔn kɛ pour que u ka istikhara fana duwawu dɔn u se k'u yɛrɛ kalifa ala ma cogoya min na o la istikhara kɔrɔ de ye k'i yɛrɛ kalifa alahu ta'ala ma ka sɔn i ka jɔnya ma ka ala bila ka alaya minan kɔnɔ k'a yira alahu ta'ala la ko e tɛ se e tɛ ko dɔn i t'i kɔ dɔn i t'i ɲɛ dɔn nka i dontɔ filɛ nin ko in na ala ne filɛ ka n kulukutu bɛɛ ta ka n yɛrɛ kalifa i la o kumana an bɛ na ka na duwawu f'i ye ni ala sɔnna ma o ye fɛn kanunen ye kira y'an su ka kɛ o kan sahabaw y'o baara kɛ kira yɛrɛ y'o baara kɛ hali hɛrɛ mana kunsi u ma u bɛ fɛn min jate k'a fɔ hɛrɛ don bɛɛ n'a ta u b'a istikhara in kɛ pourquoi parce que ko dɔ bɛ se ka kɛ an b'a ye k'a fɔ hɛrɛ don nka a bɛ se ka kɛ e tɛna se k'a ko kɛ k'a se a dan na misali la ni maa ko sisan ko n b'a fɛ i ka kɛ ni misiri alimami ye an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ o ye diinɛ ka baaraba dɔ ye nka i bɛ istikhara kɛ toujours parce que a bɛ se ka kɛ e tɛna se ka alimamiya in kɛ a kɛcogo ɲuman la o tuma i b'i yɛrɛ kalifa ala la n'i ka hɛrɛ b'a la k'a latigɛ wala i ka hɛrɛ t'a la ala ka kɛ o de la a nana sɛbɛnfɛnw kɔnɔ ko kira sallallahu alaihi wa sallam ko a bɔlen an bamuso Zainabu nɔfɛ Zainabu bintu Jahash ni Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de y'o furu in ayiwa laɲini o ka kɛ ko Zainabu ma sin ka jaabi di kira ma sallallahu alaihi wa sallam ko a ye istikhara kɛ hɛrɛ jumɛn bɛ yen ka tɛmɛ nabi ɲuman k'a bolo bɔ i nɔfɛ k'a bɛ furu balimakɛ ye nka o bɛɛ n'a ta Zainabu ko k'i a to n ka n kalifa ala la fɔlɔ ni n ka hɛrɛ b'a la a k'a latigɛ ni n ka hɛrɛ t'a la a kana latigɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka furu nabi ɲuman ma hɛrɛ ba don nka ne ma se ka nabi ɲuman ka furu labato a cogo la dun a tɛna kɛ tɔɔrɔ ye wa o kama hali ni fɛn dɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ e yɛrɛ ka jateminɛ la nin kan ka kɛ hɛrɛ o bɛɛ n'a ta i kan ka istikhara kɛ o la istikhara ye limaniya
donc munnu fɛn ba minnu ka istikhara ye a dɔ ye istikhara kɛla ale jɛn'a ka jɔnya ma ka Alahu Taala bila ka Ala ya place la maa min bɛ istikhara kɛ ale y'a ka danaya sabati Alahu subhanahu wa ta'ala kan ale y'a dɔn k'a fɔ Ala tɛ dɛsɛ ale ye Alahu Taala ka kɛ danaya fɛn ye k'a fɔ Ala t'a janfa fana i n'a fɔ an bɛna istikhara duwawu fɔ cogoya min na o la an balimakɛ istikhara a bɛ munumunu fɛn saba ka se 4 ma a bɛ munumunu o kɔnɔ a fɔlɔ a ka jɛya bɛɛ ye bɛɛ yɛrɛ de b'i ka istikhara kɛ a tɛ istikhara kɛ mɔgɔ ye o la kira tun bɛ sahabaw la kalan la i n'a fɔ a b'u la kalan kɔrɔ sola cogo min a bɛ komi n'i ko Allahu akbar i ka fatiha mɔgɔ to kalan ye cogoya min na istikhara fana bɛ ten kelen a filanan n'i ye istikhara kɛ a sirilen tɛ k'a fɔ ayiwa e ka i sigi ka fɛn dɔ de makɔnɔ i n'a fɔ dɔw b'a fɔ cogo min na e yɛrɛ ka sigo wala mɔgɔ ka sigo i ye o n bɛ ninnu fɔ ka kɔn a ɲɛ pour que i bɛ se ka ni Ala ka jɛ i b'a faamu cogo la ni Ala sɔnna i bɛ nafaba sɔrɔ a la n ko i ma a fɔlɔ istikhara sharti e yɛrɛ de b'a kɛ i n'a fɔ n bɛna hadisu f'i ye cogoya min kira tun bɛ sahabaw su de u yɛrɛ de b'a kɛ kelen a filanan n'i y'a kɛ fana i tɛ sigi ka fɛn dɔ makɔnɔ ko fɔ o ka kɛ la ni e y'i ka istikhara kɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 n'o temps sɔrɔla e hakili mana min jira i la e bɛ engagé o sira de kan ka sɔrɔ i kalifalen bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ma o tuma istikhara yɛrɛ duwawu bɛna kuma minnu bɛna fɔ o kɔnɔ dɛ o de b'a jira k'a fɔ ni sira min ni Ala y'a nɔgɔya o tuma i ka continuer n'a ma nɔgɔya fana i y'o de ɲini Ala bolo o tuma na istikhara n'i y'a kɛ a bɛ fɛn filanan min ɲini fɛ e kana fɔ i bɛ sigi ka fɔ e yɛrɛ ka sigo wala mɔgɔ ka sigo ye ka d'a kan a ka ca la ni mɔgɔ yɛrɛ hamina ni fɛn min ye tuma dɔ ayiwa i bɛ miiri a la n'i dun miirila ko min na ka dama tɛmɛ hari dalen sunɔgɔ le bɛ miiri o tuma a bɛ f'o ma Ala kɔnɔ ko hadithu nafsi o tɛ sigo ye o tuma na a sirilen tɛ sigo la a sabanan a kanunen don n'i bɛ istikhara kɛ kira ye duwawu min fɔ an bɛna duwawu in kalan sisan a ɲɛ yɛrɛ kan a kanunen don istikharakɛla bɛɛ silamɛ bɛɛ kan ka o duwawu ɲini i n'a fɔ an bɛɛ bɛ fatiha kalan cogo min na parce que silamɛ si tɛ ni min tɛna istikhara kɛ n'a ko tɛ ne la o tuma na istikhara a kanunen don a duwawu ka kɛ ni kira ye duwawu min di o ye 3 ye o tuma a 4nan n'a laban n'i ma se o la fiyewu o tuma i sera ka sali in kɛ o tuma duwawu in bɛ se ka yɛlɛma i ka kan na i ye o tuma na k'a kuntagala surun d'i ma i k'a fɔ nka a ka diya i ye k'a fɔ n'i kun sera k'a fɔ a arakan cogo la o de dafalen don o de yiriwalen don o de cɛ ka ɲi ka tɛmɛ i ka kan in kan k'a sɔrɔ i ka kan in bɛ wasa kɛ dɛsɛ bolo o tuma na istikhara nin koba 4 e bɛ hakili to n'a nɔfɛ a fɔlɔ a ka diya i ye k'a fɔ i yɛrɛ de b'i ka istikhara kɛ nka i bɛ duwawu ɲini silamɛw fɛ i ka ko la nka istikhara e yɛrɛ de b'o kɛ ka d'a kan yɛrɛ kalifa de don Alahu subhanahu wa ta'ala la mɔgɔ tɛ se k'i farikolo siɲɛ ne filɛ ka ɲɛ in siɲɛ tan nɔ sisan mɔgɔ si tɛ se ka nin siɲɛ ka bɛn ne sago ma komi ne yɛrɛ parce que ne de b'a dɔn a bɛ ŋɛɲɛ ka se niveau min na o la arabu ko ma hakka jildaka mithlu dhufrik maa si tɛ se k'i fari siɲɛ ka bɛn i sago ma komi i yɛrɛ sɔnni o kama istikhara a ka kan e yɛrɛ de k'i ka istikhara kɛ kelen o de bɛ ɲini a filanan a bɛ ɲini istikharakɛla fɛ kira ye istikhara duwawu min di n'an bɛna duwawu in kalan sisan k'a kɔrɔ jɛlen fɔ i ka o duwawu in de kalan o arabukanma o de kanunen don o ye 2 ye a sabanan ni e ma se o la fiyewu toujours istikhara bɛ daminɛ sali de ma i b'i ka araka 2 in sali ka sɔrɔ ka duwawu in lasegin i ka kan na ka sɔrɔ arabukan de dafalen don ka tɛmɛ a kan nka a fana bɛ bɛn
ويسباي وكما ناننا ني استخارة كي إكنا سيجي كفوكي بسيكو ما كنو كسيكو والله مو كسيكو الله إبي يرك كالفالنتو الله سبحانه وتعالى وكما نا إيكا حكي فمن من أقوينا وكما يبي كي كلام على ماكي ولا إيكا دوي كفلا دي كم بنا فيه على كالله تيجي نيكا هرب الله ولا نيكا هرب الله على الله سيجي وكما كالفالنتو الله سيسا إبي كباركي وما استخارة أبي من فنان ديكا لما لما كي أنكلم كفسك استخارة دون كفا كرت فللي أكره يركلفا على لدي أسيرلنتسيكو كنا ما يرفعنا تاكم ماي وكمان عمنا استخارة يرد وفو يسيسان أنا أكره وكاكس لما كلين بفنا كي جيدا يكادوين كلام إنا فكرة إسلامي ولا كلا لا تجامنا ولا أنا حديث السهلين كراك الصحابة كدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول جابركو أكو كرا صلى الله عليه وسلم أكما أن لا كلام يركلفا على الله جيكو بلا نمبا فكا دو كوكو لا كرا كما ينام فأنك نسينك جرينك دو الله أنك يركلفا على الله جيكو بلا جلنا في الأمور كلها إنا فأبان لا كلا قرآن سورة الله نمبا فكا مسفو أن يرى مسوية أيان ديكوي أنبا دو أنبا كفامي دو أنبا كدونغ بولو يانغا أدام دين جتي كاو بنا تكرا كو أنك يركلفا على الله namba fe ka société créer an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ nin baara in ka ɲi dugu kɔnɔ nin baara in bɛ ɲɛ ayiwa nka o bɛɛ n'a ta kira sallallahu alaihi wasallam ayiwa a ko an ka istikhara kɛ parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ istikhara kɛ e hakili bɛ fɛn dɔ de ye fɔlɔ ka fɔ i ka fɛn in kɛ o kɔfɛ e bɛna istikhara kɛ o kumana ko kira tun b'olu lakalan o la an bɛ segin kuma in kan. كان النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن كراكم بأون دنيا يركلفا على الله كهيرين على بلو كان يركلفا على الله كسوانغا جونيا نانغا دسنانغا كودون بالياما ككوبلا جلن تاكا دا على كرو كوبلا جلن نانا سنانغا دو الله إنا فابا عن دنيا قرآن الله تعالى فيقول أكو كربافو إذا هم أحدكم بأمر نو دوكلين همنا كوني دولا فليركع ركعتين من غير فريضة أكو كان سينغا دو أكونوتي أمانا دياي تشوكو تشوكو كي كاركافلا سالي نغا أوكنا كفريضة استخارة بدم من الماء مقول تسلك سالم مقول له الله فليركع ركعتين أي ركع ركع فلسلم من غير فريضة وكما كفريضة وكمان يكلم كوفك ركع فلان سلسة إدونغا حمنا كوي كي ركع فعل ثم ليقول كراكو كوفي سيبافو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم ارضني به وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ويسمي حاجته من فلك استخارة دعوية بس اللهم
إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ويسمي حاجته وكنا نندفل استخارة دعولي الدعاء مشهور كرات لك لمنا نصحابة جامعة أيوة ننتا كرا محمد ننگا نبقى بك استخارة كني جوينا استخارة كوري كهيرا يني على بلو يرى كالفا سرافي يرى كالفا على وكما نعملنا استخارة دعاء قرفي جابركو كرا صلى الله عليه وسلم كنا دوكلين همينا كود لا بافك كوينكي kuika araka flasali anga kana ke farida kuni tlalak araka flaina ki kanto Allah subhanahu wa ta'ala évidemment doou surtout ni ka ala deli surtout ni nan ngona basite ikitika flaja alai itlalen ko fa salila ni joy basite wi kadaka tege ja alai doou jabi sharti doou nga sali fardal salu kofe anyolu toy mungama kadaka ulu bike kirabolo wakati be akunta atege ja ulu kofe directement ola anyo toy ni o kama nga nafla salu mi fenga nun kofe ni watu ngata ni magoni ni sali nun la ibiseki bolo ja Allah subhanahu wa ta'ala ka doyin kala ki baraka fla salimin ta fardo kofe bikanto Allahumma iba fontika Allah inni astakhiruka bi ilmika nebe here nyini ibulo kadaka eka dunia de kono kadu wa astaqdiruka bi qudratika mellati nyuma nyini e alabulo kadaka ede latige masai wa as'aluka min fadlika al'azim mba nyini e alafe ikafusamanti ya ba mbe ideli ni kafusamanti ya fa innaka taqdiru ala ede bisse wala aqdiru netisada وتعلم على أدب كودون سناكك ولا أعلم نتهدون وأنت علام الغيوب أكلم بدر كودون اللهم أنت الله إن كنت تعلم نابي إك الدنيا كنو أن هذا الأمر كفن كن وكما إما ومن بلا وبفوق يبين نبارو كفن كن خير لي نك هربالا في ديني نقدينا أتترس نقدينا ومعاشي نجينا تيغا تفنسوما وفي عاقبة أمر نقول لبانفنا نقول لبانكو جوغات كوينا فقدره لي إكالتين ويسره لي كان وياي نيني كاين فين على كالاتيغ أنا كان نويا وكمانا إدي أنغاشي على كالاتيغ أنا كان نويا ودي إكا جابي ni ala fana ma la tige o kuma kore kika here tala o kuma na ni ba do ala kunga here bala ikelen ko feka yira ka fo eti ko do itinyedo wala ninga here bala ikala tige ni kamo en wa in kunta ta'lam na ala ni e ba do ika dunya kuno duna anna hadha al-amr kafun kun tujri bi ma ko foyno sharru li ne ka to de bala fi dini nga dina kuno wa ma'ashi nga jina tige kuno وعاقبة أمر نقول لبان شو نيومان تكوينا فاصرفه عني إكا كون يلما كبونما واصرفني عنه إكا فنا يلما كبوكوين هذا ما دين بيبي أنا دي تكون أبي يلما شو من كداي دوني تقول دوني جولي دي سيرلام بالما كنا تلا كفوني على كلا تيجي كم كل جولي دي دودارا نات تلا كتشي على كلا تيجي كم وكمانا وتشامن بابين wala ni jon yire kalfa ala la tay ka ko bitu ala bulunga uti bali ikika jonya joren ka tusho kuma ninga toro de bala fasrifu anni wasrifni anhu ikayele maka bonna kayele maka waqdir li al khair haythu kana nga here romna de ala ikay mesima thumma ardani bihi kasroka ni karyani kuye wa yusanni hajatahu kuy bisoki magofo ni romnu fo ni kiraka sallallahu alaihi wasallam aka duwaude ay minti istikhara bundala nangwa mako yere kalifa alala
mana nin ye dina ka jɔsenba ye nin ye hɛrɛba de ni ala ye ni nɔgɔya mɔgɔ min ye e ka sɔn i ka jɔnya ma ka ala to a ka alaya pilasi la o la ni jɔn ko ko fɔ ne ka n ka ko dɔ sani ka don a la o kumana i b'a fɛ ka bɔ jɔnya pilasi la o tɛ jɔnya ka pilasi ye jɔnya ka pilasi ye kunfɛ ko de ye alaya pilasi de n b'a dɔ sani a ka kɛ n'a bɛ kɛ a bɛ laban min b'o dɔn o kumana ni jɔn ko fɔ ne ka n ka ko laban dɔ ka sɔrɔ ma fɛn kɛ o kuma i b'a fɛ ka bɔ i ka jɔnya pilasi la o la nin ye i ka ɲininkali fasi fɔlɔ ye ayiwa u ye fɛn fila de ɲɔgɔn na minnu tɛ kelen ye ka tɔgɔ di fɛn ma a tɔgɔ tɛ nin tɔgɔ ye ko istihara hɛrɛ ɲini ala bolo n'i yɛrɛ kalifa ala la ye dɔ in tɔgɔ ye ko el-kahana filɛlen o tɛ bɛn komi an bɛna walanda fasi filanan bila o ka cogoya min na o la kira sallallahu alaihi wasallam a ye nin de to an bolo sahabaw ye nin de ta kira nɛn kan tabi'u ye nin minɛ sahabaw la fo ka taa san don na comme bi o kumana wahabiyaw bɛ min proposer furukɛlaw la o ye nin de o bɛ min proposer baara bolodabagaw la o ye nin de o bɛ min proposer taamakɛla la o ye nin de i bɛ nin de kɛ ka duwawu ɲini i fa fɛ ka ɲini i ba fɛ ka ɲini sinji fɛ ka ɲini kabila fɛ ka ɲini misiri la n hakili b'a la n b'a fɛ ka taa Brazzaville ayiwa aw bɛ duwawu kɛ n ye o y'a sɔrɔ e ye i ka istikhara kɛ k'i ka décision ta i ka passeport ta o kumana ko in bɛɛ bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala bolo e ye jɔn de ye i bɛ ka adamaden lamaga kɛ o kumana Alahu ta'ala ye fɛn min latigɛ i kan o la sa e y'o de ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ an bɛ segin a kan a sirilen tɛ sogo la a sirilen tɛ foyi la e kɔni bɛ to i ka jɔnya yɔrɔ la fɛn min bɛ ɲini an fɛ o ye nin de ye wa man yu'min billahi yahdi qalbah ni mɔgɔ min ye ala ta i dusukun na i ni lafiyara o kumana n b'a la ban ni kuranna aya kelen ye Allah subhanahu wa ta'ala y'o jigin kira yɛrɛ kan sallallahu alaihi wasallam a ko Muhammadu a f'u ye qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah a ko a f'u ye ne yɛrɛ nafa tɛ n bolo kun b'a sama ka se n yɛrɛ ma wala tɔɔrɔ dɔ natɔ ko ne de bɛ se ka pousser ka bɔ n na illa ma sha Allah fɔ ni Allah ta'ala ye min kɛ dɛ walaw kuntu a'lamu al-ghayba ni ne kira de kun bɛ ko dogolen dɔn ka ko dɔ k'a kɔrɔ dɔ san'a ka kɛ lastakthartu min al-khayr ne ka ko bɛɛ kun bɛ kɛ hɛrɛ n ka ko bɛɛ kun bɛ kɛ succès ye n kun tɛ don foyi la n bɛ nimisa fɛn min na wa ma masani as-su'u ne kun tɛ tɔɔrɔ si sɔrɔ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ in ana ne kira ne ye min ye dama a fɔ cogo a bɛ giriya ne ka dɔɔni ka d'a ka kuma nacogo in ana ne tɛ foyi ye kuma in kɔrɔ ne kira Muhammadu ma kɛ foyi ye illa nadhirun fo kana aw kun gosi ka bɔ juguman na o laban ye tɔɔrɔ ye wa bashirun ka aw su ka kɛ ɲuman kan o laban ye hɛrɛ li qawmin nka n b'a kɛ mɔgɔw de yu'minuna minnu bɛ limaniya o kumana ko dogolen o dɔnni kalifalen bɛ to Allahu subhanahu wa ta'ala la adamaden e bɛ to i ka jɔnya la o kumana nin ye istikhara de ye nin kanunen don bali nin ye wajibi de silamɛ ɲuman bɛɛ kan nin ye cidenw ni nabi ɲumanw ka baara de ye o kumana wahabiyaw bɛ nin de soutenir ka d'a kan wahabiya ka laɲini ye ka ko segin k'a bila minan kɔnɔ kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a y'a to minan min kɔnɔ ala ka faamuya cogo ɲuman d'a ma jazakumullahu khairan. a mana filɛ minan qualité o qualité la ayiwa n'a tigi fana ko k'a b'a bɔ kuranna kɔnɔ o ka jugu n'a tɔ ye